बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मैं कल्चर के बारे में बात करूंगी और कल्चर से मुतालिक मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि कल्चर क्या है, कल्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं और कल्चर की इम्पोर्टेंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज मैं बात करूंगी कि कल्चरल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कल्चर में बहुत से डिफरेंट कल्चर के अफराद या कुछ माइनॉरिटीज़ भी रह रही होती हैं। बहुत से डिफरेंट कल्चर के अफराद मतलब ये कि हमारे मुल्क के सूबे हैं और हर सूबे में हमारे मुख्तलिफ सिंधी भाई हैं, बलोची हैं, कश्मीरी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, फाटा या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। तो ये हम सब जो है वो जब रह रहे होते हैं तो कई लोग मूव करके अपने जॉब के हवाले से या अपनी फैमिली के कोई माइग्रेशन के सिलसिले में तो कोई भी किसी भी सूबे में आकर रह रहा होता है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो अब जिस सूबे में रह रहे हैं, जो कि हमारे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट सूबों से आए हुए लोग हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो अब उसी सूबे में, उसी कल्चर में जो है वो एक पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारी कुछ माइनॉरिटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, जिनमें क्रिश्चियंस हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, यानी कोई भी जो हमारे कल्चर में रह रहे होते हैं। तो ये सब लोग जो कि हमारी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, चाहे वो हमारे किसी सूबे से आए हुए लोग हैं या माइनॉरिटीज़ हैं जिनका रिलीजन जो है वो कोई और है, ये सब के सब हमारे कल्चर का एक पार्ट होते हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जब हम एक कल्चर में मिल कर रह रहे हैं तो हम सब एक दूसरे के बिलीव्स का, एक दूसरे के एटीट्यूड का, एक दूसरे की रस्म व रवाज का और एक दूसरे के रिलीजन का ख्याल रखें। जैसे हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी भी कल्चर में मौजूद हैं तो हमारे यहाँ कोई खुशी हो, खुदा ना खास्ता कोई गमी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमारे यहाँ कोई किसी फैमिली में किसी किस्म का कोई इवेंट हो, कोई गैदरिंग हो, किसी भी किस्म के हवाले से कोई भी जो है वो हमारे यहाँ किसी किस्म का फंक्शन हो, तो हम सब ये चाहते हैं कि हम वो फंक्शन बेहतरीन अंदाज में करें और हम अपनी खुशी को एंजॉय करें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई गमी हो तो उस गमी के इवेंट को सारे मिलकर दूसरे को सहारा देने का बाइस बन सकें। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ सबसे पहले डिफरेंट कल्चर के आए हुए लोग हैं, हमारा चूँकि मज़हब एक ही होता है, तो उस सूरत में ये कि सिंधी हैं, बलोची हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीरी वटेवर, या मतलब हमारे पंजाब के बिग सिटीज़ से जितने भी लोग हैं वो सब के सब जब वहाँ मौजूद होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हम सब अपनी अपनी सेलिब्रेशन या अपना अपना जो भी इवेंट होता है या फंक्शन होता है वो सब के सब जो है वो अपने पैरामीटर्स में कर रहे होते हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि हम हर एक को उसकी जो पैरामीटर्स हैं और उनका जो रहन सहन का तरीका है और माइनॉरिटी का जो मज़हब की सिलसिले हैं, जैसे हमारे यहाँ ईद, बकरीद, रोज़े, हमारे यहाँ डिफरेंट उर्स और सेरेमनीज़ और डिफरेंट जो है वो हमारे यहाँ रिलीजियस इज्तिमा सारा कुछ है, तो हम उस सब को जो है वो शिरकत कर रहे होते हैं। तो जब इसी तरह माइनॉरिटीज़ का भी कोई सिलसिला हो तो हम उसका एहतराम करें, उसमें उनकी भी जो उनके खुशी के इवेंट्स हैं या उनके लिए कोई सेलिब्रेशन है या उनके कोई मजहबी इज्तिमा हैं तो उसका भी हमें रिगार्ड करना चाहिए। वो तालीमी अदारों में मौजूद हैं तो तालीमी अदारों में भी डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोग, चूँकि वो तो मज़हब के हवाले से हम एक ही जैसे होते हैं, तो उस सूरत में ये है कि उनकी सेलिब्रेशन और इवेंट्स जो मज़हबी हवाले से हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन कल्चरल, जैसे कल्चरल झूमर है, उनके जो है वो मुख्तलिफ़ खाने पीने के तरीके हैं, उनकी डिफरेंट ड्रेसिंग है, और ये हमें बहुत अपील भी कर रही होती है। और उसमें वो ये कि उन अदारों में जहाँ जहाँ कोई इवेंट या सेलिब्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में जहाँ हम अपनी ड्रेसिंग, अपने खाने, अपनी खुशियाँ और अपने तमाम सिलसिलों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जहाँ जिस कल्चर में जिस जिस इलाके से डिफरेंट जो लोग मौजूद हों वो और माइनॉरिटीज़, हमें उन सब का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एक कल्चर की डाइवर्सिटी जो है वो इसी बात से होती है कि हम दूसरों के जो हकूक़ हैं उनको पूरा करें और दूसरे हमारे हकूक़ को पूरा करें, और इस सूरत में एक माशरा या एक कल्चर जो है वो एक स्टेबल अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। उसमें यह है कि हाँ, अगर कहीं पर कोई भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है या हमें लगता है कि कहीं भी कोई चीज़ जो है वो हमारे जो हकूक़ हैं या हमारे जो राइट हैं या हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है,
تو اس صورت میں مناسب انداز میں بیٹھ کر اس پر بات کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر بڑھ بھی جاتی ہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کر بات کریں اور اس موضوع پر ان لوگوں کو جو کہ مختلف کلچر سے رہنے والے یا مینورٹی سے رہنے والے ہیں، جو کہ سٹیبل سوچتے ہیں، جو کہ مناسب انداز میں جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، جو وہاں کے بزرگ ہیں یا وہاں کے سمجھدار لوگ ہیں، ان سے بات کی جائے، انہیں بلایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دیکھیے یہ ہمارے ایونٹس ہیں اور یہ کلچرل سلسلہ ہے اور ہم نے یہ بات اس طرح محسوس کی ہے، تو پلیز آپ دیکھ لیں۔ اور بعض اوقات جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم ناراض ہو رہے تھے یا ہمیں لگ رہا تھا کہ دوسرا فرد لمٹس جو ہے وہ کراس کر رہا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہے، اور بعض اوقات غلط فہمی نہیں بھی ہے تو بھی ہم مناسب طریقے سے اپنا میسج دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کا میسج خود لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہر فرد اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کلچر میں خیال کرتے ہوئے دوسروں کا، اپنے فیسٹیولز، اپنی تقریبات، اپنی سیلیبریشن، اپنے عقائد، اپنے بلیف اور ان سب چیزوں کا خیال کرے تو کلچر میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا، اور ایک کلچر جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ طریقے سے ایک مناسب انداز میں آگے جا رہا ہوتا ہے۔ ڈائیورسیفائڈ جیسے ایک باغ میں بہت سی قسم کے پھول ہوتے ہیں، کچھ پھول تو ہم جیسے گلاب ہے تو گلاب کے کئی رنگ ہیں تو وہ مطلب گلاب ہی ہے، کچھ پھول ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ اور اسپیشی کے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے مل کر گارڈن میں خوبصورتی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جسٹ یہ چاہیں کہ صرف ایک ہی قسم جو ہے یا ایک ہی قسم کا پودا موجود ہو، ہمیں مختلف قسم چاہیے ہوتی ہے، اور ہر پودے کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نرش کرے، گرو کرے اور وہ اپنے بلوم پر آئے، اس میں فلارنگ ہو۔ تو اس صورت میں بالکل اسی طرح ہم جب ایک کلچر میں رہتے ہیں تو وہ کلچر جو ہے وہ بھی وہاں کا ایک باغ ہوتا ہے، اور اس باغ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہر فرد جو ہے وہ اسی وقت بہتر انداز میں رہ سکتا ہے جب ہر فرد کو اس کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اس کے اپنے انداز میں، اپنے رسم و رواج، اپنے طریقے اور اپنے کلچر کے مطابق رہنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں، جب باؤنڈریز کراس ہوں تو اس صورت میں آرام سے بات کر لی جائے، یا یہ کہ بڑوں سے یا سمجھدار لوگوں سے اور ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے اور یوں باؤنڈری کراس ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہ یہ ایک فیملی میں بھی بعض اوقات ایک میٹر ہو سکتا ہے اس قسم کا کہ ایک ہی فیملی میں شادی کا ایونٹ ہے اور بعض اوقات بدمزگی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو بڑے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ ڈفرینٹ فیملیز میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپس میں ڈفرینٹ کلچرل گروپس میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور مینورٹیز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی حل نہ ہو تو اس صورت میں ہمارے معاشرے کے کچھ قانون قاعدے، کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، انہیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق رہ سکتے ہیں۔ پھر بھی نہ ہو تو اس صورت میں ہمارے ہاں ہمارے مختلف ادارے ہیں جہاں ہم لا اینڈ آرڈر کے حساب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کلچرل ڈائیورسٹی مہذب معاشروں کا حصہ ہے، جہاں پر ہر کلچر کے اور مینورٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر حدود اور باؤنڈریز کا خیال نہیں کیا جاتا تو ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے بات سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یا جسٹس ہے ہمارے پاس، یا جو بھی اس کی ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل ڈائیورسٹی، اور مہذب معاشرے ہمیشہ کلچرل ڈائیورسٹی کا، ایک کلچر کو مناسب انداز میں گرو کرنے کا اور وہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو رہنے کے رائٹس دیتے ہیں۔ تھینک یو۔